ഇത്രയും വലിയ ഗതികെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കർത്താവേ? നിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ? പൈല്, ഡ്രാഗൺ പൈല്. ഡൂട്ട്സാറല്ലേ പേരിട്ടത്? എന്തുള്ള പേരാണത്? Yes, boys. Finally we reached. കൊല ഇപ്പം തന്നെ തീറിയല്ലേ. എന്റെ കൊല്ല ചടങ്ങി. Come on, boys. Let's get down. என்னது பணம் இல்லையா? அப்படிதான் சார் ஏன் அண்ணா சொல்றது? டேய், நான் என்ன ஓசில வர வாகனம் நினைச்சியா? இல்ல சார். மாலு வாங்குற வாகனம், மயில் வாகனம். போய் சொல்லு. சரி, சரி. காய்கறி வெட்டுறதுக்கு கை வேணுமா?